یہ کہانی سنانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، جہانپور کا نام آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، لیکن وہاں آج بھی لوگ رات ہوتے ہی گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ یہ کہانی کسی کتاب یا افسانے کی نہیں ہے، ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں رات کو سڑک پر چلنے والی چیزیں انسان نہیں ہوتی۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اسے جس نے بھی قریب سے دیکھا وہ صبح تک ویسا نہیں رہا۔ اگر آپ کمزور دل ہیں تو یہیں رک جائیں، کیونکہ آگے جو کچھ اس کہانی میں ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا وہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صرف ایک بار دیکھ کر زندگی بھر نہ بھولے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک پرانے گاؤں جہانپور کا ہے۔ جہانپور ایک ایسا گاؤں تھا جو جنگل کے بالکل بیچ میں آباد تھا۔ وہاں نہ بجلی تھی، نہ سڑک، اور نہ ہی رات کے وقت باہر نکلنے کی اجازت۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے، یہاں رات کو انسان نہیں کچھ اور چلتا ہے، مگر باہر سے آئے لوگ اسے محض ایک کہانی سمجھتے تھے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے موت کو گاؤں کی گلیوں میں چلتے دیکھا تھا۔ یہ کہانی ہے رضوان نامی ایک لڑکے کی، جو شہر سے اپنے خاندان کے ساتھ اس گاؤں میں منتقل ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک اسکول ٹیچر تھا اور حکومت کی طرف سے اسے اس گاؤں میں ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک خوف چھپا تھا۔ رضوان نے آتے ہی محسوس کیا کہ یہاں شام ہوتے ہی پورے گاؤں میں بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں، باہر کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے رات کو یہاں کرفیو لگ گیا ہو۔ رضوان جو کہ شہر سے آیا تھا، وہاں رات کو دیر تک جاگنے کی عادت تھی، اور یہاں جہانپور گاؤں میں شام ہوتے ہی بالکل اندھیرا ہو جاتا اور سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے، باہر کوئی نہیں نکلتا۔ تو رضوان بیزار ہونے لگا، اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد رضوان نے ایک رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اپنے ابو سے پوچھا، یہاں لوگ شام کو گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس کے ابو نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یہاں راتوں میں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا بیٹا، بس یہی سمجھ لو، غیر ضروری باہر نہ نکلا کرو۔ یہ سن کر رضوان سوچ میں پڑ گیا، مگر رضوان کو تو تجسس تھا کہ باہر کیا ہے، ایسا کیا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے، اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ وہ رات بھر یہی بات سوچتا رہا۔ گاؤں کے بالکل آخر میں ایک بوسیدہ کوٹھی تھی جس کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا۔ ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور اندر اندھیرا، ایسا جیسے صدیوں سے کوئی روشنی ہی داخل نہ ہوئی ہو۔ گاؤں والے اسے کالی کوٹھی کہتے تھے۔ رضوان نے بعض بچوں سے اس کوٹھی کے بارے میں پوچھا تو سب چپ ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک لڑکا آہستہ سے بولا، وہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے، وہاں سائے رہتے ہیں۔ تو رضوان ہنس پڑا، مگر اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ گاؤں ان سادہ لوگوں کی کہانیوں سے زیادہ کچھ چھپا رہا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے رضوان کو باہر سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی، کبھی کسی کے قدموں کی آہٹ، کبھی کوئی خشک پتوں پر چلنے کی آوازیں، کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز۔ رضوان یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر دیکھتا ہے تو گہرا اندھیرا تھا، مگر اسے دور کہیں کالی کوٹھی کے پاس ایک سفید سایہ دکھائی دیا۔ یہ سایہ کچھ دیر تک تو وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک جنگل کی طرف غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رضوان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اگلی صبح اس نے اس بارے میں اپنے ابو سے کہا۔ ابو نے سخت لہجے میں جواب دیا، رضوان، رات کو باہر نہ جایا کرو اور کھڑکیاں بند رکھا کرو، یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر، تم نہیں سمجھو گے، بس میں جو کہہ رہا ہوں بیٹا وہ کرو۔ یہ سن کر رضوان خاموش ہو گیا، مگر اس کا خوف اور تجسس دونوں بڑھ چکے تھے کہ آخر یہ کون سا راز ہے، وہ کیا ہے جس کی وجہ سے گاؤں والے گھر سے باہر رات میں نہیں نکلتے اور میرے ابو بھی مجھے گھر سے باہر نکلنے کو منع کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں رات بھر
यही चीजें घूमती रही। जो उसने देखा वो उसके जहन में बार बार आ रहा था। कुछ दिन बाद रिजवान की दोस्ती एक मुकामी लड़के आसिम से हुई। आसिम ने आखिरकार वो सच बता दिया जो पूरा गांव छुपा रहा था। गांव के मुताबिक आज से तकरीबन 50 साल पहले काली कोठी में एक अजीब हादसा हुआ था। वहां एक दाई रहती थी जो औरतों की जचकी वगैरह करवाती थी, मगर एक रात अचानक वो पागल हो गई। वो कहती थी ये बच्चा नहीं है, इसके पीछे वो लोग हैं जो अंधेरे से आए हैं। गांव वाले इसे वहम कहते थे, मगर फिर एक रात कोठी से एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। पहली बार लोग जमा होकर अंदर गए तो देखा दाई जमीन पर मुर्दा पड़ी थी। उसके नाखूनों के नीचे मिट्टी भरी थी, चेहरे पर खौफ था और दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। उस रात के बाद से कोठी में आने वाली हर चीज जिंदा वापस नहीं गई। कुछ दिनों बाद एक रात जब रिजवान और आसिम बाहर बैठे बातें कर रहे थे, अचानक शाम के बाद ही तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए और बिल्कुल सन्नाटा हो गया। आसिम जो उसका दोस्त था उसने डरकर रिजवान से कहा, रिजवान आज 15 शाबान है, आज रात वो निकलते हैं, चलो जल्दी हमें घर जाना होगा। लेकिन उसी वक्त दोनों ने देखा लंबे कद की औरत सफेद कपड़ों में काली कोठी की तरफ से आ रही थी। उसका कद आम इंसान से कहीं ज्यादा था, सर झुका हुआ और पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। आसिम ने चीख कर कहा, नजर ना मिलाना, बस घर की तरफ भागो। दोनों घर की तरफ भागे। रिजवान ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा, वो औरत उन्हीं के पीछे उड़ती हुई आ रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। वो घर में दाखिल हुए और उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर कुछ देर तक दरवाजों पर जोर जोर से टकराने की आवाजें आती रही, फिर खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव में शोर मच गया कि रात को 2 लोग जो घर देर से वापस आए थे बगैर रूह के खाली जिस्मों की तरह मैदान पर मरे पड़े थे। चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जिंदगी चूस ली हो। रिजवान के अब्बा ने फैसला किया कि वो फौरन घर बदल लेगा और ये गांव छोड़ देगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो चीज रिजवान को देख चुकी थी। आखिरी रात रिजवान ने ख्वाब में देखा कि वो काली कोठी के अंदर है। दरवाजों पर काले हाथों के निशान हरकत कर रहे हैं और वही लंबी औरत उसके सामने खड़ी थी। वो जैसे ही सर उठाकर रिजवान की तरफ देखती है तो रिजवान देखता है कि उसका चेहरा इंसानी नहीं था। वो एक लंबी काली खाली खोपड़ी जिसमें आंखें ही नहीं थी। औरत ने खोखली आवाज में कहा, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मेरे हो। रिजवान नींद से चीख कर उठा, मगर ये चीख ख्वाब से बाहर ही गूंज रही थी। खिड़की के बाहर वो औरत मौजूद थी, इस बार वाज़े सामने और इंतहाई करीब थी। घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। रिजवान का जिस्म सुन होने लगा, उसके कान में सरगोशियों की आवाजें आने लगी। फिर अगली सुबह पूरा गांव खामोश था। रिजवान का कमरा खाली था, दरवाजा खुला था। जंगल के रास्ते पर बस लंबे चौड़े कदमों के अजीब निशानात थे जो काली कोठी तक जाते थे और उसके आगे निशान गायब हो जाते। फिर रिजवान कभी न मिला। गांव वाले कहते हैं जो भी उसे ले गया वो हर 15 दिन बाद किसी नए जिस्म की तलाश में निकलता है। आज भी लोग काली कोठी के पास जाने से डरते हैं और रात को दूर से कभी कभी एक बच्चे की चीखने की आवाज आती है। शायद वो रिजवान की आवाज थी, मगर काली कोठी आज भी मौजूद है और उसी तरह लोगों में उसका खौफ भी।